Se om det går. Vi ser om vi kan klara oss och inte dö lika många. Jag tror det var 25 jag blev av med. Det är 25 jag blev av med. Hej och välkommen tillbaka till Heroes 3 of Might and Magic, Horn of the Abyss. Nu ska vi se om vi kan göra på något annorlunda sätt än vad vi gjorde förra gången. För förra gången gick det inte så jättebra. Men jag har ju läst allt det här en bra bit i alla fall. Den här gången kanske jag ska säga tog jag hammaren istället. Så att jag har lite mer attack. Jag har bara en. Och jag tog inte då archery. Vilket jag kanske borde gjort, men där ska vi ta också. Jag får inte förlora några dudes. Okej, där förlorade jag. Hur gick det till? Vi får testa en gång till. För jag fick inga mer här. Och den där kan jag inte komma in igenom. Och jag behöver den där borgen. Då tar vi logistics igen. Ja, där vann jag. Ja, jag tog aldrig dem. Nu är frågan. Jag blir av med 2. Jag kan inte göra så mycket åt det. Frågan är om jag skulle ta det här också. Kan jag testa. Vi har ju en autosave annars. Jag blir av med en. Så jag har svårt att undvika det. Där slapp jag bli av med en. Det var ju rätt skönt. Jag måste ju ta lite offens så att jag får lite bättre skador. Let's join up. Do you accept? Yes. Och sen tar vi och delar upp dem där i 2 högar nu. Okej, den här tror jag inte jag läste förra gången så att jag tar. As we approached the campfire we saw a hastily abandoned camp. The footprints of a dozen two-legged creatures led away from it into the forest. The decapitated carcasses of the celestial guests were lying by the fire and it looked like someone began field dressing them but left halfway through. Ah, those are halflings.
you hear from the bushes. Go away. Don't you dare follow us, or we'll have your taste steal, like we did those freaks. Apparently, the men in the bushes are hardly nicer than the horned ones. Are they the same gang that brought mayhem to the neighboring valley 5 years ago? They'd been forgotten by now, but surely there was no way a new one would just pop out of nowhere right here. Well, I guess trouble comes in threes. Ja, jag tänkte att han kanske ville joina. We followed the tracks, and presently they led us to a clearing where some ragged men were tramping about. They looked like brigands, and they could hardly have been anything else. They were hastily gathering up their belongings. A lanky, scraggy man was explaining something to the leader, dressed a bit nicer than the others. The tall man turned at the noise and shouted, pointing his finger at us. The ringleader nodded and drew his sword. I told you, the lanky one shouted, you shouldn't have come after us. Och så dog allihopa. Jag kommer inte ihåg vad CSen gav, men jag tror inte att jag har så jättemycket tid. Ja, det där har du läst. Jag vet inte hur många jag har kvar nu. Jag får inte ta för många. Jag måste ju ha Wisdom, Earth Magic och Air Magic. Eller måste, men... Jag hoppas att vi klarar det här bättre än vad vi gjorde förra gången, för jag tror att vi kommer behöva... Ja, jag skulle vilja ha lite moral här nu. Den här kommer ta massa skada. Och 5 stycken blir av med. The two horned creatures were noticeably different from their lighter-skinned kin. Not only in appearance but also in behavior, just like adults are different from a bunch of freckles teens. They were clearly better organized, so they spotted us earlier. The creature quickly banded up into several squads and attacked. Verkar som att alla vill attackera den. Då kommer inte den komma förbi, så om jag ställer upp honom här så kan jag skjuta honom med den. Och sen honom med den. Nej! Nej. Hade han bara gjort lite mer skada så hade jag... Ja.
har inte råd med... Nu kommer Ash och dödade mig. Jag får vara lite snabbare ner med andra ord, så den där kommer jag kanske inte slå på då. Så då får vi börja om igen. Den... Vad är det där då? Logistics är ju bra. Kanske skulle ha leadership istället, så att jag får mer bra moral. Jag behöver den där, tror jag. Just det, stilla är the dragon moral. Lack och moral. Nu delade jag inte upp mig. Nu tar jag och laddar autosaven där istället. Nu ska vi se, det var dag 2. Load campaign. Jag måste ju dela upp dem i 2 högar, för annars står jag för mig att skada där. Ja, nu jag ska dela upp dem. Jag kollar vad han vill ha. This family lives in the sticks and remains impenetrable calm. Henrietta even thinks that the solitude and monotony of their lives had made them quite dim. When they hear the latest news, they don't even bat an eye. The grey-haired father laments the lack of manpower, but agrees to let some of his laborers go with you, yet only for a hefty payment. Och jag har inte pengar till det där. Jag har, där är kristaller, men pärlor finns inte någonstans.
Kommer hon nu eller nej? Frågan är om det är smartare att slå ut den eller ta den. Jag tar den och hoppas på det bästa. Så där är det 20 kvar så att han kan slå ihjäl honom när han slår till honom med lite tur. Det gjorde han. Jag är inte av med så många. Men här kunde vi inte ta. Där kanske kan ge någonting också då. Nu dör jag av Henrietta. Där skulle jag läst. This is where you stashed your supply of firecrackers. Actually you were saving them for the festivities, but now they'll be useful elsewhere. And we need them to volunteer to arm them. Ja, titta. Hade jag haft 20 till så hade jag kunnat göra mer, men han kommer slå på mig. Alltså jag har inte en chans här. Det är det som är problemet. Han har 3 ärkejävlar, men jag ska nog gå dit först. Nej, inte autocombat. Jag skulle bara gett upp. Jag vet att jag förlorar här vilket fall som helst. Men om vi tar och testa en gång till. Alltså vi går lite längre. Sen tar vi moral förresten. Ja. 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 Jag tror inte jag kunde göra det på något annat sätt, eller hur? Kör jag overkill på dem på något vis? Nu får jag förhoppningsvis ihjäl en, men jag tror att jag går upp hit och ställer mig direkt. Och sen får de gå igen. Han kommer inte komma fram nästa gång. Han kommer förhoppningsvis inte komma fram. De här kanske jag har tjänat lite på. Var det 7 jag förlorade förra gången också? Det känns som det var lite för lite. Vänta, vi är på dag 1. Så vi tar restart scenario. Måste bara kolla. Det är väldigt mycket text i början.
Archery gör ju så att jag får lite bättre. Kanske det jag skulle ha helt enkelt. Nu ska vi se. Det. Om jag delar upp dem så tror inte jag gör så jättestor skillnad. För jag kommer inte få ihjäl dem ändå. 2. Ja. Jag vet inte vad jag gjorde för fel. Jag vet att jag kan klara det. Jag vill kunna ha 2 stycken sådana där. Nu ska vi se om det här går bättre då. Alltså jag har ju inte jättelång tid på mig heller. Och sen tror jag så att jag har lite svårt att tänka mig för den där hjälten som kommer. Han har ju uppgraderat över 7 monster. These things are already here too. Ja just det här har jag redan läst. Jag blir av med 4 enligt autocombaten. Bara pausa. Jag är fortfarande snabbare än dem. Men de har en. Men nu har jag vad jag tycker nästan maximerat det här. What? Alltså jag måste ha gjort så dåligt med skada på dem så det finns inte 59. Nej, jag får säga jag måste göra 70 om det ska dö 2 som det var där. Jag vill ha moral också. Ja, det blev jag bara med 2. Det här är inte riktigt. Och de här vill inte. Vad händer om jag attackerar dem då? Ingenting. Jag tänkte att jag fick någonting av dem. Men alltså jag har ju fortfarande svårt att tro att jag kan slå på den där. Med de här. Där fick jag pärlor. Och en gruva. Vi får se om jag kan ta gruvan. Nu går han dit. Och sen det där är Henrietta som jag inte har en chans mot så att jag får. Alltså jag måste ju bara ta mig ut på något vis. Basic logistics. Har jag någon chans mot det här? Vi testar. Ja. Och sen tar vi den där.
Det är det jag måste försöka göra. Alltså... Jag delar upp mig i fler högar. Nej. 4 till 6. Ja, men mer höga kanske är en idé. Autosaven igen då. Load game. Alltså det känns ju som att jag är... Nu känns det som att man är nybörjare. Men 3 högar kanske borde räcka. Men då, han kommer ju döda en hög på en smäll. Men... det känns som att jag... vad heter det nu? Att vi har 38. Ja. Dela upp det en hög på... vad blir det? 12, 13, 12. Då testar vi så här och kör en save här. Vad heter den? Vad hette banan? Var det The Shores of Hell? Nej. Nej. World on Fire. World on Fire 1. Se om det går. Se om vi kan klara oss och inte dö lika många. Jag tror det var 25 jag blev av med. Det är 25 jag blev av med. Ja, nu klarade jag i alla fall djävulen. After the battle against the devil, we searched every corner of a dry ryewood. I feared that Frederick's burned and mangled body was about to emerge from the rubble. However, we found no corpses in the village, but we saw many tracks, as if the owners of the big hooves were dragging something behind them. The tracks led to the eastern outskirts of the village, and the nearby forest had been burned to the ground. Suddenly, swerving between the black, ugly, dead trees, and a small group of halflings came running straight at us. There, they shrieked, running at a steady gallop. I managed to catch a ginger boy with a crazy look in his eyes, and my companions grabbed the others. The redhead caught his breath and blurted out, "They took our folk, and now they're executing them, and not to death, even worse. Help, good people, don't let the wicked do such a thing. This is a fate worse than death, worse than anything in the world." And he bursted into tears. Ja, de dem till vad heter det nu? Familiars. A few Pitlords. Och sen mer halflings. Får väl se om det här går då. Jagar hon efter mig, tror vi?
Är den köpt en hjälte till? 10-19. The wind blew a pall of stinking smoke in our direction. With a great, desperate, almost inhuman shriek came to us, and then we heard an eerie rumbling voice, which seemed coming from beneath the ground. We rushed into the smoke, and after 100 paces we saw a picture that made our eyes water. In the middle of once was a meadow, now just a circle of scorched earth. There was something like a huge heart with a flat stone cauldron, its wall red hot, and around it a lake of thick fiery slurry was glowing and gurgling. Knee deep in it, as if ignorant of the heat, tall mighty creatures with bright red skin were standing, and a few more giants of the same kind were driving a few stumbling halflings to the cauldron with long whips. Further away, near the burned trees, the horned beast, already familiar to us, were standing guard over a large crowd of villagers. The halflings were brought to the cauldron, and among them I recognized Maltman, the innkeeper from Dry Rye Hill. Before I knew it, the red giant had swung his whip in a fiery line, and three unfortunates fell dead. The crowd began shrieking again, while the monster seemed to be doing their usual enjoyable work, tossing corpses to each other, easily tearing them limb from limb, putting them into the cauldron. One of the creatures looked inside, then, apparently satisfied, made a sign to the others. The giants stared at the cauldron, gestured with their hands. Some roared, and their eyes glowed. Then the voice we had heard from afar sounded again, as if the hell itself had spoken. The flesh of the executed instantly burst into flames, turned into a disgusting mash, boiled up into a huge cap of brown foam, fell, and in the midst of the cauldron the ugly figure of a one-horned monster appeared. Its body was billowing smoke, and the drying sludge dripped from down its body with a hiss. The ginger boy was right, the fate worse than death exists now. Okej, så Pitlordsen dödar halflings och resurrektar dem som som demons. Okej, jag märkte här att jag får göra om det där från min save-fil. Tror jag. Och jag tror att jag gör så här. Nu ska vi se, det är totalt 38. Nu är jag trött. 38 genom 7. Närmsta 38 genom 7 är väl 35, så det är 5 i varje hög. Utom i 2 högar som blir 6. Och minimera antalet förluster mot jävlarna. Jag bara med 12, det vill säga 2 högar. Och så gör vi om det där. Vi ska dela upp.
Så. Nej. Jag måste ju få plats med havlingsen också. Se om vi har någon chans nu då. Då ska vi se. Jag vet inte om jag ska ta a pack. Jag vill testa den här först. Nu kommer de här börja resa den där som demons. Den där har jag redan resat en. Så det är bättre om vi får ihjäl honom. Och den där demonen får jobba före, fast det räcker om tvåan skjuter på honom. Stopp, 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 stopp! Ja, jag kommer inte ifrån det där. Alltså jag står inte i den där Color of Conjuring, är inte så jättebra ändå. Skulle delat upp den där i två höga tror jag. Nej, där kunde jag väl få ta alla. Ja, det var bara börja, det är tråkigt men... Jag bara börja jobba på en antar jag.
han med 2 bara. Han dödar en då i alla fall. Yes. Men det här är lite jobbigt för nu kommer de ställa sig i vägen för de här. Och så nu har jag tagit bort en där. Borde skjuta en på den så att den här har lite större chans att få ihjäl bägge två. Jag gjorde den inte bara för det. Nu får inte han skjuta längre. Ja, men nu klarade jag det i alla fall och blev bara av med 8. You're alive. Yes, I'm alive, and I'd very much like to know which Bracadian demonologist I've pissed off. I've never even crossed paths with any. What a mistake. I didn't know what Frederick was talking about, but I was so happy to see him alive. I didn't even try to ask him anything. He, as usual, kept feeding me a mountain of thoughts as assumptions, as if I'd show up at his lab in the morning, and he couldn't wait to have my ear to share what he have cooked in his head. Det var riktigt dåligt läst engelska där, men strunt samma. Some time ago I received a letter personally signed by Cassandar. I think I told you about him. The freest mind in Bracadia, for which he will surely pay sooner or later. I had not heard of him since I left those lands. But a few years ago a messenger from him found me, and we entered into correspondence. It seemed as though our connection has now been discovered. The signature in his last message looked forged to me. I decided that if I had been found indeed, I should act first. The letter proposed a meeting. Cassandar was supposedly going to send me a mycket text den här gången. Crucial component for a certain experiment, but there were demons waiting for me in Dry Rye. Those are creatures from another plane of existence. You just saw them. Somebody summoned them, but neglected control, so they captured me, killing half the village. Meanwhile, Frederick, those things, they weren't summoned, or at least not by the wizards, certainly. Not by the wizards. Not by the wizards? What makes you say that? Those were some archetype demons. I'd seen stuffed once in the Academy Museum. Shooting stars. They came out of the rocks that fell from the sky that night. Frederick's face fell. He began arguing, but I just took him to the place where the creatures were doing their ritual, and I showed him the huge crater at the village edge. The stone that had fallen there was so big that the devil could fit inside. Maybe even a few. The rock had split open, and the cracks revealed something strange and unnatural. Either a tangle of angular pipes or... Okej, det här kommer ta lång tid att läsa, men strunt samma. Well, I'll be. If only alchemist Widham and Statson would have seen that. I don't even want to think about... I mean, I suspected it was not a real meteor shower. Wait, so I was a coincidence. Cassandar's message was actually waiting for me. Messenger was actually waiting for me, and you're telling me those things have
already taken over half the valley. Henrietta, we need to get back to my lab now. You go straight there right now, and I didn't tell you this, but Cassandar had once talked me into joining an interesting project, and I set up another research site in the mountains to the east. Now I need to get there, and I'm going straight north. You weren't held here alone. Another prisoner said there's a detachment of Erathian soldiers camped nearby. Apparently someone escaped the valley and was able to call them for help. Refugees are flocking to them now. Frederick, listen. I know you don't much like halflings. Sure, I myself feel like a stranger in my own land sometimes, but I've seen what the monsters do. We have to do something, or they kill everyone and turn them into their filthy flesh. If we don't try to save someone, well, that'll kill me. Yeah, well, there might not be enough hands. In fact, that would be most helpful. Yes, that's right. We can't just stay aside. Now listen, take everyone you can to my lab. 300, maybe 5 if I can get those old Gavin underpants to fly to. Someone's gotta help me settle down when your flight ends. Flight? Are we gonna fly like birds? Not exactly. But it's our only chance if the devils continue to destroy everything in their path with such abandon. Trust me as you always have, and you'll soon see it yourself. That's it then. I'm going to the mountains. Okej, så här har vi Fredrik då med andra ord. Questgate. Kan jag gå dit? Jag får gå häråt antar jag. Och Fredrik får gå däråt. Vad har han med sig då? Han har med sig leprechauns. It's those horned slopper buckets again. But now the first move is mine. Ha! Let's see what you're worth when my hands are untied. Förlust. Jag har ingen attack. Jag kan inte cura någon heller. Ja, det hade han kunnat döda han. Alltså det här är väl enda chansen jag har. Alltså jag kan inte ta churchyarden heller. Så det... A palisade was unusually sited for these places, yet someone had cared enough to build it. It gave me some hope. Even if faint, the sentries were steady and waved cheerfully, inviting me to the camp.
My companions fell into the ground right as we stepped inside the walls. Several days with barely any food or proper rest had taken their toll on them. They were unaccustomed to such deprivation of their fleshy, well-fed bodies. I went straight to talk to the commander. He was standing in the center of the camp, giving instructions and waiting to talk to the new arrivals. Okej, nu har den här filmen videon blivit lite lång, men vi tar den här sista dagen också. Everyone in Neofol had heard of the Tavin, but not everyone spoke of him favorably. The halflings who left his home village of his own free will to join the Rathian border guards was hardly the role model they wanted for their children. Years of military service had left visible marks on the hard face of the commander. His faded eyes were deeply sunken, his nose was broken, and his thin cheeks twitched distressingly every now and then. "What's going on north?" Tavin asked, wasting no time on greetings. "I have death at my heels. We've broken away, but the villagers good as dead," the commander snapped. "The forests here are already crawling with these creatures, and any day now they will be under every bush. In the south and west, everyone who didn't escape has already been turned into meat." I led the advance party of the guards, followed by the rest of the men under Captain Xarfar's command. A half-day's march behind us. Followed. We were attacked by the horned beasts on their way. No, they came just fine. There's only one way out of here, but that's where they're standing now. Just them. I've served with Xarfax for 15 years, and today when I went to rendezvous with his unit, he ordered his men to cut out my liver. We barely got away and hid behind those flimsy walls. Now we're figuring out how to make ourselves tasty so the devils don't get bored eating us. Tavin, we need to get through. There's still hope for rescuing someone, but we need to get to the North Road. Your commander is a traitor, but together we can. Tavin grabbed me by the collar with a snarl and yanked me into the air like a sack of rags. His gaze was frightening. "Fool, stupid girl. Xarfax did not betray. The devils bewitched him. You hear that? You're going to take your dolts with the firecrackers, and we're going to beat his foolishness out of the old man. And when you're going to get whoever you can and go do what you're gonna do. I don't want to know anything about it, so I won't tell anything when they catch me and roast me over a slow fire like a Blue Meadow sausage." Ja, nu fick jag lite fler gubbar i alla fall. Får dela upp de här också. Kanske kan sätta ihop de här lite mer och dela upp de här lite till istället. Jag ska se, det är 2 högar. Vi har 91 och jag ska ha det i 5. Det är 18 per hög, va? Så.
Bara ta save här också. Fire heter den, va? World on Fire heter den. Eller hur? Långt ner med andra ord. Bara testa, se om det finns någonting. Stopping for a second, I dug into my memory. No, there shouldn't be anything in the cemetery that would be important right now, except for a couple of things that might come in handy for experiments someday. But I changed my field of scientific interest quite some time ago. Not that anyone cares, just once you can. No, it's true that what they say. Only the dead don't care about reputation. Det var kanske dumt. Jag kanske skulle ha gått med på... Ja, vi kör med ett ut igen. Alltså det här känns inte som det går så bra. Han gör ju så sjukt lite skada när han är... Jag skulle tagit auto striden helt enkelt. Det var ju bara dumt. Så jag skippar den striden faktiskt. Ja, nu blev det ju fel. Ja, vi gör så här. Nej, men... Load game, campaign, World on Fire 2 och så bara skippar vi den. Och springer upp här. The legacy of the time of wonders is truly priceless. Rulers and warriors yearn to find armor and weapons dating back to those times, but they are not what matters to someone who wants to change the whole world in time. I spent a long time gathering tiny scraps of ancient secrets to build something of my own from them, and I've gotten somewhere. My machines are still very vulnerable. Their propulsion system are unstable and inefficient, but they are reasonable, autonomous, and capable of making simple decisions on their own, and that's something. Wouldn't you agree? The automatons and assembly line awaits. The mages
appeared suddenly as if a veil of invisibility had fallen. Of course, I could feel their presence. These were powerful mages. Their energy cannot be hidden. Very good. Even stronger ones could have taken care of that. Renegade Frederick. The leader's voice came from all directions at once, as if from the sky. No echo, no whispers of leaves or wind, just impassive speech poured straight into my ears. The Council of Rakada knows of your dark deeds, your forbidden practice of necromancy, your stealing of the skyship, your disgraceful flight from Rakada, and your ties to the renegade Kassandar. However, you have done no harm to the living, and so you deserve a fair trial and a fair sentence. We will guarantee that the punishment does not include death. Lay down your weapons, release the mana from your body, and approach us. You know it full well. By following this path, you have fallen into sin. The dark books may give knowledge, but it is always laced with poison of pain and death. A researcher must not spread it. You still consider yourself a seeker, don't you? Redeem yourself, Frederick, and live on as an honest man. My lips spread into a smile. I heard it all too many times. Gods, Liston, it's you, isn't it? Still working as a heavy club in the grip of Gavin, the morality police. And you had so much potential back in the day. Renegade Frederick is even flattering to hear. But Renegade Kassandar, isn't that too big for your britches? Even your superiors haven't dared to declare anything regarding him yet. I would have known it otherwise. There's too much of his merit, too many other respected wizards in the academy who won't let your dumb thugs take down the best mind in Bracadia based on ridiculous suspicions. And Magnus himself hasn't spoken yet. Forbidden practices, you don't realize how ridiculous that sounds. Tell me, former colleague, is there really a big difference between Nagas and Medusas? Oh yes, the Medusas are the results of a twisted process that causes the surviving objects to rage and feel anguish. How could I forget? And gremlins differ from troglodytes only in the fact their slavery is signed by magical contracts and seals. Am I not confused? Everyone needs servants, and putting the souls of fallen warriors into statues to get sapient titans is, of course, fair to the deed and purely academical impeccable. Well, why blushing so much? Let's start exchanging spells. We won't ever get each other, Liston. Your mind is not free. Det är 13 sådana. Jag vet inte om det här är smart. Han kommer ju komma fram i vilket fall efter nästa, men han kommer...
har en väldigt specifik siffra som den gör i skada. Känns som det är bättre att ha kvar fler sådana. Necklace of Dragon Teeth. Sydar. Finns det någon chans att komma förbi utan att behöva slåss mot sydar? Med den, för det kommer bli svårt. Ja, men det får bli allt för idag i alla fall. Nu har den här blivit en timme lång. Det var ju inte riktigt vad jag räknade med. Men jag hoppas ni tyckte om det ni har fått se och vill se fortsättningen. I sådana fall dra gärna tummen upp på videon och dra gärna en kommentar vad ni tycker om jag skulle gjort någonting annorlunda. Man måste helt enkelt spela perfekt, verkar det som, för att man ska klara sig vidare. Jag hoppas inte det fortsätter så, för då kommer det bli jobbigt. Tryck gärna på prenumerationsknappen också, för det hjälper mig massor. Och jag hoppas att jag ska kunna komma upp i någonting som ger någon form av avkastning i alla fall. Och fram till nästa gång så säger vi helt enkelt hej hej!